सांगपाक गेल्यार हांव फुडें सरलां इलेक्शना खातीर म्हापशा बाय इलेक्शनाक एक पर्याय दिवपा खातीर. कारण म्हापशेकार बाजारकार जे माझे मित्र मंडळी आसात तेंच्यांनी जेन्ना दोनूय प्रमुख पक्ष काँग्रेस आनी भाजपाचे पक्षातले जे कॅन्डिडेट व्हेरीफाय केले तांकां ह्या दोनूय पक्षाच्या उमेदवारांचेर आक्षेप आसा म्हणून म्हाका लास्ट मोमेंट फुडें काडलो. हांव म्हापशाच्या ज्या कॅन्डिडेचरान जो पर्याय म्हणून उबो रावला, म्हाका म्हजो सिंबॉल ऑटो रिक्षा दिल्लेली आसा ती खंय तरी 9 तारखेच्यान म्हजो प्रचार सुरू जालो. ह्या प्रचाराच्या निमित्तान आयज पर्यंत हांवें आनी म्हजे मित्र मंडळीन तशेंच बाजारकारांनी मेळोन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रितीन सादारण 10,000 लोकांकडे भारतात म्हापशांतल्या नागरिकांकडे म्हापशाकारांकडे अप्रोच केल्लो आसा. तेतूंतल्यान अंदाज येता की म्हाका खुबशे म्हापशेकार आमचे बंधू आसात म्हापशाच्या इंट्रस्टान म्हाज्या वांगडा रावपाचे केल्लेले आहात, थारायलेले आहात तांच्यांनी. आनी म्हाका दिसता की येणाऱ्या निवडणुकीन पर्याय म्हणून म्हाका म्हापशेकार जिखून हाडटले आनी म्हापशान बदल घडून हाडटले. हेजेर उलयतना फुडें वचपाक गेलो जाल्यार सगळ्या जाणांनी ज्या प्रमाणे आपलो वचननामो म्हणजे मॅनिफेस्टो जो डिक्लेअर केला, प्रमुख पक्ष म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस यांच्यांनी आपलो वचननामो डिक्लेअर केला, तसेच बाकीचे अन्य पक्ष जे इनएक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट आसात भितून जसे भारतीय सुरक्षा मंचाचे तसेच आम आदमी पक्षाचे, हांव तेंचेर काय उलोवपाक सोदिना. 2 पक्ष जे प्रमुख पक्ष आसात तेज्या वांगडा जो हांव कम्पीट करता, ह्या पक्षांचे जे वचननामे आसात ते व्हेरीफाय केल्या उपरांत लक्षात येता की हे दोनूय वचननामे एकाच भशेन आसात, सगळे मुद्दे एकच आसात. आणि गेले 10 वर्ष हे दोगूय जाण उमेदवार जे आता जे काउन्सिलर आसात तेंच्यांनी आपल्या फॅमिली मेंबरा खातीर किंवा आपल्या पक्षा खातीर म्हणजे भाजपाचे काम त्यांना करतले तेंच्यांनी हे आपले वचननामे दीत येयलेले आसात. हेतून काय चेंजीस काय करून हाडूंक ना. पळोवपाक गेलो जाल्यार ठळक मुद्द्यांचेर जर उलयलो जाल्यार रवींद्र भवन आनी थिएटराचेर उलयतात दोनूय पक्ष. काँग्रेसचो उमेदवार बाब सुधीर कानोळकर तशेंच भाजपचो उमेदवार बाब जोशुआ डिसोजा रवींद्र भवन आनी थिएटराचेर उलयता आनी उलयतना म्हणटा बोडगेश्वर प्लाझा जातलो तेन्ना तेतून आमी हे नवीन करून घेतले म्हणटा. हे गोष्टी गेले 7-8 वर्सां चालूच आसा. हांव सांगपाक सोदता की तुमी जर हे काम सुरू करतले, इनिशिएट करतले जाल्यार तेका कांय न्ही म्हटल्यार कितलो टायम लागतलो तो आतांच सांगूंक जाय आसलें तुमी. तांकां सांगपाक गट्स ना, तांकां सांगपाक ताकद ना. त्याच बरोबर त्यांच्या दोळ्या नजरेक हांव हाडून दिवपाक सोदता की म्हापशान हनुमान नाट्यगृह आसा, जोपर्यंत रवींद्र भवन जायना जाल्यार खंयच्या दोगूय जाण गव्हर्नमेंटाचे जे प्रतिनिधी आसात, लोकप्रतिनिधी आसात काउन्सिलर म्हणून, हांगासले हनुमान नाट्यगृह तरी सारखे करचे आसले, रिनोव्हेट करचे आसले. जाय जाल्यार ते 6 महिन्यांनी करून घेवं शकता, एअर कंडिशन हॉल करून घेवं शकता. थिएटराच्या बद्दल उलयतात जाल्यार एल कपितान थिएटर आसा, म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी आसा. जोपर्यंत नवीन पर्याय जायना तोपर्यंत ते थिएटर अलंकार थिएटर ते अलंकार थिएटर जोपर्यंत रेडी जायना, जोपर्यंत थिएटर नवीन रेडी जायना तोपर्यंत अलंकार थिएटर तरी रेक्टिफाय करून इफीच्या पयली 2019 इफी पयली चालू करू शकताले. तांकां जर कॅपॅसिटी ना जाल्यार हांव हे करून दाखयता. 6 महिन्यांनी दोनूय थिएटर आसात ते पयली करून दाखयता. त्याच्याच बरोबर एक्टिवेट करता की नवीन थिएटर आणि नवीन रवींद्र भवनाच्या दृष्टीनसून काम फुडें वयतलें. फुडें वचून केटीसी बस स्टँड आणि पार्किंगाचेर उलयतात. केटीसी बस स्टँड आणि पार्किंगाच्या संदर्भात उलोवपाक गेले जाल्यार 6 वर्सां जाले उलयतात. 4 वर्सां जाले जागो एक्वायर केला आणि म्हापशाकारांक धूळ खावपाक बसयला थंयसर. ह्या केटीसी बस स्टँड आणि पार्किंगाच्या भितरली जी गुपीत आसा ते त्यांच्यानी सांगूंक जाय कितें त्यांचो प्लॅन आहा तो. कारण 350 कोटी रुपया बस स्टँडाक गरज ना आणि पार्किंगाक गरज ना. त्यामुळे हेतूंतलो जो अर्थ आसा तो केटीसी बस स्टँड करपाक जाय जाल्यार 6 महिन्यां भितर काम सुरू जावंक शकतालें, वर्स 1.5 वर्सान काम जावंक शकतालें. पण तांकां भितून जो मॉल करपाक जाय
तेजेर तेंच्यांनी एक्च्युअली आपले लक्ष दवरलेले आसा, केंद्रीत केलेले आसा. आणि हे दोगूय जाण जिखून येयले जाल्यार म्हापशेकारांक बाजारपेठीच्या बाजूक मॉल आसतलो आणि तो बाजारपेठीक खूप म्हारग ठरतलो. त्यामुळे माझे ह्या मॉलाच्या अगेन्स्ट माझे उद्गार आसा की हांव मॉल जावपाक दिवचो ना. हांव हांगासरलो केटीसी बस स्टँड बेगिना बेगीन चालू करतलो. तशीच पार्किंग व्यवस्था, आमकां मल्टी स्टोरेज पार्किंग व्यवस्था नाका. पार्किंग व्यवस्था जी जावंक जाय ती हरशी पळोवपाक गेल्यार फ्लॅट एरियेन जर म्हापसा अर्बनाच्या फाटल्यान जर केली आणि आसा ते जर बस स्टँडान केली जाल्यार पार्किंग व्यवस्था सादारण 1000 गाडयांक जाता आणि खूप जाता ती गोष्ट. कारण जेन्ना मल्टी स्टोरेज करतले तेन्ना एका गाडये खातीर 50 रुपया सकयल चार्ज मारचे ना. हेजेर ते कोण उलयनात. फक्त स्वप्नां दाखयतात, पेपराचेर हेजेर मॅनिफेस्टोन छापून दाखयतात. मार्केटाचेर उलयतना मार्केट सुशोजीत करतले म्हणटात ते. अरे दोगूय जाण उमेदवार आसात, ते कावन्सिलर आसात. तांकां मार्केटांतले 2 टॉयलेट रिपेर करपाची कापाजत ना आणि ते आमचे मार्केट सुशोजीत करतले म्हणून जे उद्गार काडटात. म्हाजो हेजेर आक्षेप आसा. हांव म्हणटा मार्केट जावकूच जाय सुशोजीत. मार्केट करतले सुशोजीत जाल्यार आमकां 1.5 वर्सां पुरो. म्हणल्यार आमकां गेले 2 वर्सां जाले जेन्ना 20 कोटी रुपया गव्हर्नमेंटान सँक्शन केले म्हापशा खातीर मार्केट अपग्रेडेशना खातीर. हेंच्याकडे फायल मूव करपाक कापाजत जावंक ना. हे आमकां कितें प्रतिनिधित्व करतले. त्याच प्रमाणे रोड, लायट आणि उदकाचेर ते उलयतात. रोड, लायट, उदकाचेर उलयतना हांगासर उदकाची कॅपॅसिटी आमकां म्हापशाक कितली जाय ते सांगिना. लायटीची कॅपॅसिटी कितली जाय, आमकां गरज कितली आहा ते सांगिना. खरें पळोवपाक गेल्यार उदका खातीर रिझर्वेयर डबल करपाची गरज आसा. सबस्टेशन डबल कॅपॅसिटीन वाडोवपाची गरज आसा. रोडाच्या बद्दल फक्त थर घातलो प्रत्येक वर्षाक रोडाक म्हणून रोड सारको जायना. रोड इंजिनियरींग सारकी जावंक जाय. रोड कित्याक पिड्ड्यार जाता हेजेर लक्ष दवरूंक जाय. ही कापाजत तेंच्याकडे ना आणि हे उलोवपाकूय तेंच्याकडे कॅपॅसिटी ना. त्याच्या फुडें गार्बेज प्लांटाचेर ते उलयतात सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट करतले म्हणून. सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट जर करतले जाल्यार जागो म्युनिसिपॅलिटीन एक्वायर केल्यार 6 वर्सां जाले. तेका एक कंपाऊंड घालूंक शकले ना आणि ते कावन्सिलर आसतना 3.5 वर्सांनी. जाल्यार तुम्हीच सांगात की 2.5 वर्साच्या काळखंडान ते सॉफिस्टिकेटेड गार्बेज प्लांट कशे म्हणून करतले. उलटे तेंच्यांनी आपल्या स्वार्था खातीर आपल्याक ते करपाक जायना, कुचलकार बेजार जातले म्हणून तेंच्यांनी गणेशपुरींतल्या नागरिकांक त्रास करून इनलिगली थंयसर डंप चालू केल्लो आसा आणि हेजेर सोल्युशन काडपाक सदिनान गणेशपुरींतल्या लोकांक त्रास जाता तेजो. म्हाजो वचननामो असोच आसा की 6 म्हयन्या भितून तो गार्बेज प्लांट जो जागो एक्वायर केलेलो आसा थंयसर गार्बेज सुरू जातले डंपिंग. गणेशपुरींतल्यान गार्बेज डंपिंग बंद जातले. त्याच्या फुडें वचून उलयतना क्रिमेटोरियमाचेर ते उलयतात. जे मायनॉरिटी कम्युनिटी खातीर क्रिमेटोरियमाच्या बाबतीन उलयतात ते दफन करपाक ती जमीन किंवा दफन भूमी ह्या नांवांचे उलयतात. हेचेर तो सेन्सिटीव विशयाचेर ते वचननाम्यान घालतात खरे, पण गेले 5 वर्सां अशेच वचननाम्यान घालीत येयलेले आसा. दफन भूमी जाय मायनॉरिटी कम्युनिटीक म्हापशांतल्या, पण तेका 5-5 वर्सां लागू शकना. आणि आनीक 2 वर्सां तांकां जर चान्स दिलो जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाचो अजेंडा म्हणून ते फाटीं दवरतले. लक्षात ठेवात. कारण हीच जर दफन भूमी जर दिवंक जाय जाल्यार 6 म्हयन्या भितून करूं शकता. हितून अशें कितें आसा काम करपाचें. तितून कन्स्ट्रक्शन करपाचें ना. थंयसर फक्त कंपाऊंड घालून दिवपाची गरज आसा. हे करपाक तेंच्याकडे जर खरी जर क्षमता असली जाल्यार 3.5 वर्सां जेन्ना ते रुलींग गव्हर्नमेंटाचे पार्ट एंड पार्सल असले कितें तरी करून फुडें सरून दाखयतले आसले. न्हिदलेले हे सगळे जाण दोगूय जाण. त्याच्या फुडें तेंच्यांनी थोडे मुद्द्यांचेर लक्षच घालूंक ना. ते म्हणजे मायग्रंटांच्या विशयाचेर. मायग्रंट्स इन्फ्लक्स म्हापशांत जायत आसा. मार्केटाच्या नांवान आनी कुमणीदाद जाग्याच्या नांवान मायग्रंट आपली जी संख्या वाडयतात म्हापशांत, हेजेर ते कांयच उलयनात. कारण हे तेंचे दोगांचे वोट बँक जावन रावलेले आसा. आनी आयज भोंवतना हे लोकूय बी खुबशे जाण भोंवतात म्हणून ती गर्दी खूब दिसता. हांव सांगपाक सोदतां की मायग्रंटां खातीर कायदो स्ट्रिक्ट आसूंकूच जाय. कायदो म्हणजे म्युनिसिपॅलिटीच्या मार्फत जर भाजी मार्केटाच्या भायर आणि फिश मार्केटाच्या भायर जर लोक बसतात, मायग्रंट्स येवन बसतात आणि व्यवहार करतात, बंद जावंक जाय ती गोष्टी. कारण फिश मार्केट रेडी जाल्लेले आसा, बांदून दिल्लेले आसा. भाजी मार्केट बांदून दिल्लेले आसा म्हापशाकारांक खातीर. भायर खंयच्या कुस्ताचेर बसतात ते. हेजेर दोनूय कॅन्डिडेटांनी उत्तर दिवंक जाय. इलेक्शनाच्या वोटिंगाच्या दिसा पयलीं ते डिबेटान येवन सांगूंक जाय तेंच्यांनी कापाजत आसा जाल्यार आपूण मायग्रंटांक नुस्त्या बाजारा भायर तशेंच भाजी बाजारा भायर बसपाक दिवचे ना म्हणून. हे सांगपाची कापाजत ना.
हांव सांगता, हांव जर जिखल्या उपरांत हांव म्हयन्याभरा भितून एक काम करून घेतलो की भायर भाजी मार्केट तशेंच नुस्त्या मार्केटाच्या भायर जे वेंडर्स बसतात, जे इनलिगल ट्रेड करता, हांव काडून घेतलो तांकां. त्याच प्रमाणे म्हाजो फुडलो मुद्दो आसा तो ओडीपीचेर दोनूय उमेदवार कांयच उलयनात. ओडीपीच्या नांवान सिलेक्टिव्ह झोन चेंजिंग चालू आसा. करसवाड्यार जर विजन हॉस्पिटल आनी दुसरो जे कन्स्ट्रक्शन पळयलें जाल्यार मदीं एक दुसरो झोन चेंज जावंक ना. एकट्याचें घर आसा तें तशेंच आसा. कोइन्सिडेंटली तो आमचो माजी नगराध्यक्ष मायकल करास्को. पण कुशीन C1 जाल्लेले आसा, दुसरे सायडीक C1 जाल्लेले आसा. रोड व्हडले करताले म्हणटात. रोड व्हडले करताले जर म्हापशान सगळे 3rd आनी 4th जनरेशनान जे लोक आसात रावतात तांकां आपले घरां मोडून बांदतले जाल्यार C1 जावपाची गरज आसा. आनी बोडगेश्वर प्लाझान जर ते C1च्या नांवान सुपर FSI दितले, म्हणजे 300% दितले जाल्यार ती FSI म्हापशाकारांक पयलीं दिवपाची गरज आसा. कारण डेव्हलपमेंट जातले पळय तेतून रोड वायडनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. आनी रोड वायडनींग जातले जाल्यार घरां लोकांची मोडू शकना. लोकांनी स्वखुशीन ती बांदूंक घेवंक जाय, नवीन कन्स्ट्रक्शनाक वचूंक जाय. आनी ओडीपीच्या नांवान तेंचो जो रगत पिवपाचें काम जातलें फुडें फक्त सिलेक्टिव्हली C1 व्हरपा खातीर तें ना जाता. सगळे प्रमुख रस्त्या वयले जे घरां आसात, जे वाडे आसात, तांकां सगळ्यांक C1 स्पेशल FSIजान हाडपाची गरज आसा. आनी हांव हे म्हयन्याभरा भितून इनिशिएट करून खंय तरी ओडीपीचो जो प्रोसिजर आसा 6 म्हयन्या भितून जो ओपन केल्लो आसा, आनी ते फक्त वाट पळयतात कोण कितें बॅगां घेवन येतात काय म्हणून. हांव ते करिनासतना सरसकट जे मेन रोडा वयले जे ओडीपीचे रिफॉर्म हाडपाक जाय ते हांव करून घेतलो. हे म्हाज्या म्हापशाच्या जनतेक आश्वासन आसा. आउट स्टेशन ओपीटीच्या नांवान आजिलो हॉस्पिटल चलता. पळोवपाक गेले जाल्यार आजिलो हॉस्पिटलान बऱ्यापैकी सुविधा आसा, बऱ्यापैकी ICU CCU सेक्शन्स आसात. ते अजून पर्यंत चालू केलेले ना. हेजेर हे कोणूच उलयनात. दोन उमेदवार हे उलयतात फक्त बाकीच्यो गोष्टी, दोळ्याक उदक लावपाचें काम करतात हांगासर. हांव म्हणटा की आजिलो हॉस्पिटल फुल स्विंग विदिन 6 months चालू जावंक जाय आसलें. आनी अशें वचननामो दुसऱ्यांचो आसूंक जाय आसलो. तांकां कापाजत ना जाल्यार म्हाका कापाजत आसा. हांव करून दाखयता. म्हाका 6 म्हयन्या भितून हे आजिलो हॉस्पिटल सारकें करपाक ताकद आसा. म्हापसा ट्रॅफिक प्लॅन हेजेर ते कांयच उलयना. म्हापसा ट्रॅफिक प्लॅनाच्या संदर्भात पळोवपाक गेलो जाल्यार खंय तरी म्हापशान एक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ॲप बेज करपाची गरज आसा. म्हापशात जरी म्हापशा वाडात गेलेले आसा, पार्किंगाची व्यवस्था सॉल्व जायना. एका सुटसुटीत विशय म्हणटा तो ॲप बेज जर ऑटो रिक्षात जर सुरू केली, इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्षा सुरू केली जाल्यार म्हाका दिसता 100-200 रिक्षा जर म्युनिसिपालिटीन घातलेल्यो जाल्यार म्हाज्या अंदाजान म्हापशान एक ऑल्टरनेटिव्ह ट्रान्सपोर्ट सुरू जावंक शकता आनी ग्रीन फ्युअलाचेर चलोवंक शकता. माझे विचार असे आसा, हांव 6 म्हयन्यांनी हे करून दाखोवंक शकता. त्याच प्रमाणे गव्हर्नन्साचेर उलयतना ते उलयतात की आमी नवीन ब्लॉक बांदतले, नवीन सगळे ऑफिसां एकाच हेतून हाडटले, ज्युरिडिक्शनान हाडटले. हांव म्हणटा सिंपल आसा तीच ऑफिसां रेक्टिफाय करात. लोकांची जी तळमळ आसा, जी तांकां CO मेळना टायमार, आणि ज्या प्रमाणे त्यांची कामां रखडटा फक्त चीफ ऑफिसराची सायन मेळना म्हणून किंवा बाकीचो ऑफिसर इलेक्शन ड्युटीर आसा म्हणून, हेजेर जर तोडगो काडपाची जर ऐपत आसा लिडराक जाल्यार म्हाका दिसता नवीन ब्लॉक 5 वर्सांनी बांदतलो ती गजाल मागीर पळोवया. पयलीं हे काम सुरू जावंक जाय आसलें. म्हाका निवडून हाडल्या उपरांत ह्यो गोष्टी 2 ते 3 म्हयन्या भितून सुरळीत चलतली ही म्हाजी म्हापशेच्या जनतेक आश्वासन आसा. हांव ह्या ठळक मुद्द्याचेर उलयल्या उपरांत म्हाजे इतलेच विचारपाक सोदता हांव दोनूय मेन प्रमुख उमेदवारांक. बाकीच्या उमेदवारांचे म्हाका व्हडले कांय दिसना, कारण ते इनएक्सपिरियन्स आसा. सुधीर बाब सांगता की ज्या प्रमाणे म्हापशान आपूण डेव्हलपमेंट करतलो, ऑपोजिशन नांवान कसले डेव्हलपमेंट करतलो तूं, खंयच्या भुरग्यांक काम दितलो तूं. काय ऑपोजिशनांतलो ज्या प्रमाणे काँग्रेसींतलो जो उमेदवार इलेक्टेड जाल्लो कॅन्डिडेट काँग्रेस सोडून भाजपान जॉईन जालेली हिस्ट्री आसा, त्याच प्रमाणे तूं बी मागीर परत भाजपान येवपाक सोदता. कारण तुका तुजेच बाकीचे जे उमेदवार जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्लेले आसा आनी आयज इलेक्शनाक रावतात ते सांगतात की आपल्याक काम करपाक मेळना, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां जायना म्हणून आमी स्विच करता. म्हणटकूच सुधीरा कडेन असो खंयचो मंत्र आसा की तो काँग्रेसीन ऑपोजिशनान निवडून येवन
तो म्हापशाची डेव्हलपमेंट करपाची ताकद दवरता. म्हाका तरी हेजेर अपवाद आसा. म्हापशेकारांक हांव दोळे उगडून विचार करात म्हणटात. बाब जोशुआ डिसोजा सांगता की आपूण फुडले म्हापशाचे डेव्हलपमेंट करून घेतलो, आपल्याचेर विश्वास दवरात म्हणटा. त्याच्या फादराचेर लेट बाब फ्रांसीस डिसोजाकडे बरेपैकी खाती आशिल्ली. स्वता जोशुआ सांगता आपूण गेले 2 वर्सां आपल्या बापाच्या ऑफिसांतल्यान काम करतालो म्हणून. सादो एक बाजारांतलो टॉयलेट रिपेअर करपाक शकलो ना तूं, जाल्यार तूं खंयचें डेव्हलपमेंट करतलो. माझे ह्याच मुद्द्या खातीर हांव ह्या दोनूय कॅन्डिडेटांक आव्हान करता, तापाजत आसात जाल्यार डिबेटी घेयात. आमी उलया 1:1. पब्लिकाच्या समोर उलया. आणि हेतूंतल्यान जर तुमकां जर तूं जर प्रूव्ह करता म्हापशाचें डेव्हलपमेंट कशें करतलो आनी तुजो रोड मॅप कितें आसा म्हणून, जाल्यार गरज पडलेले हांव म्हाजो सपोर्ट तुका डिक्लेअर करता. अजून 36 वरां आसा. ना जाल्यार म्हापशेकार तुका धडो शिकयतले. म्हापशेकार तुमकां जिखोवन येवपाक कशें दिवचे ना. म्हाका विश्वास आसा म्हापशेकार अलर्ट आसात, म्हापशेकार सुशिक्षीत आसात. तुम्ही 100-200 जाणांक घेवन भोंवले म्हणून तुमचो प्रचार चड आनी हांव एकटो भोंवलो म्हणून म्हाजो प्रचार कमी असो विशय जावंक शकना. धन्यवाद. जाल्यार हो एक प्रोसिजर खरोच इम्पॉर्टंट प्रोसिजर. कोणाक उलोवपाची ताकद आसा आनी कोणाकडे विजन आसा तो उलोवन तरी दाखोवपाची कापाजत आसूंक जाय, वाचून सांगूंक शकना तो. त्यामुळे डिबेटीक खंयचो स्वाभिमानी कॅन्डिडेट येवकूच जाय. ऑर्गनायज करपाची गरज आसा. हांव आसा. हांव खंयच्या टायमार, रात्रीच्या टायमार किंवा सकाळच्या पार्टेक बसून येवपाक तयार आसा. खंयचो टायम थरयता थंयसर येवचें तुमी, सांगचें तुमी. कॅन्डिडेटच येतात येता म्हणून सांगतात आणि लोक खूप जमतात आणि इम्पॉर्टंट जे महत्वाच्या पक्षाचे कॅन्डिडेट येतात. सर प्रचार सगळ्यांचो सोंपलेलो आसा आनी हांव हो ट्रिगर करता क्वेश्चन. ना म्हणपाचो प्रश्नच येना, कारण सगळ्यांनी दोगांनी प्रचार आपलो पब्लीक मिटींग बी कवर केल्लेली आसा. एकट्याची पब्लीक मिटींग फाल्यां सांजची संक आसा. त्याच्या पयलीं किंवा त्याच्या पाश्चात जर थरयलो कोण येना ताका आमी कितें करतले. हांव म्हणटा धाडस आसा तो येतलो, कोणाक उलोवपाचे गट्स आसा तो येतलो, नाजाल्यार एकादर येवचो ना. I don't want to just go behind any office of profit. My ultimate goal would be to solve these 15 points which I have spoken out. I think those are the bare minimum things within 2.5 years we can do or start doing it. As I told you, we are talking about Ravindra Bhavan, but this irony is that there is a Hanuman theatre over there. The government could have literally spent down around 3-4 crore rupees and got it done to a good venue till then as a stopgap arrangement. The theatre thing, the Alanka theatre at Mapsa already is there. We can just develop it. If budget can be spent and we can show the IFI picturization over there immediately from 2019 onwards. Till then, we can just start the works of Ravindra Bhavan. उलयना तेंच्यांनी आपली अडचण दाखोवन तेंच्यांनी बंद दवरला. हांव चेअरपर्सन आसतना हांवें ती इनिशिएट केल्ले. मागीर मिटिंग्यो सुरू जाल्यो. मागीर प्रस्ताव येयलो की ती बिल्डींग मोडून नवीन बांदची आनी तांकां ऑफिसां दिवपा खातीर रखडलेले आसा. तांकां ऑफिसां दिवपाचो विशय ना. जागो दिल्लो आसा थिएटरा खातीर, एंटरटेनमेंट हब करपा खातीर. थंयसरली जर सोय करून दिली, तेजे कडेन जर पयशे ना मोडपा खातीर म्युनिसिपालिटीन पंपींग करूं येता, प्रॉफिट शेअरिंग करूं येता. म्हटल्यार म्हापशेकारांचो भितून कितें मिस्टेक आसा. म्हापशेकारांक थिएटर आसलो तो बंद करपाक जे मॅनेजमेंट आसले ताका रायट नासलो. विशय कितें आसा, हँड इन ग्लव प्रत्येक कडेन प्रोजेक्ट काडपाक सोदता. प्रोजेक्ट काडपाचो नांवान हांगासर 200 दुकानां ओपन बांदलेली आसा बाजारांत. अजून एक दुकान खंयच्या म्हापशेकारा भुरग्याक पावोंक ना. हे एम्प्लॉयमेंटाचे उलयतात. एम्प्लॉयमेंटाचे जर उलोवपाक जाय जाल्यार ही 200 दुकानां जर दिल्लेली, जे म्युनिसिपालिटीक सगळ्यांनी आश्वासन दिल्ले की आम्ही म्हापशेकारांक प्राधान्य दिवन दुकानां दितले म्हणून, खंय गेले ते आश्वासन. आणि जर परत आश्वासनाचेर आश्वासन दिता जाल्यार ही मॉकरी, ही हिपोक्रेसी हांव हेजेर एक्सेप्ट करना. हांव म्हणटा कितें, म्हापशेकारांचो वोट घेवपाक खातीर हांव रावला. हांव मायग्रंटाचे वोट घेवपाक रावोंक ना. मायग्रंट म्हाका ना वोट मारल्यार उपकारता. हांव म्हापशेकार म्हाका जिखयतले किंवा म्हापशेकार म्हाका हरयतले, आय डोंट मायंड. म्हाजो सांगपाचो क्लियर कट संदेश आसा की ही बाय इलेक्शन्स आसा. ह्या बाय इलेक्शन्सान जर म्हापशाच्या दृश्टीनसून विचार करपाक जर सगळे जाण फुडें सरात जाल्यार तांकां उत्तर आसा तेंच्याकडे. फक्त पार्टी प्रेम आनी पार्टीचे निश्ठेच्या नांवान जर हे उलयतात
जाल्यार पार्टी प्रेम आणि पार्टीची निष्ठा वयर खंय चलयतात दोनूय पार्टी त्यांच्या हायकमांड आपल्याक जाय तशें तोड मोडून निष्ठा आणि हेची घाण धज्जिया उडयतात. जाल्यार माझे प्रतिनिधित्व ज्या प्रमाणे म्हाका म्हापशाच्या ट्रेडरांनी फुडें काडला तेतून हांव जस्टिफाय करता की आयज म्हापशाक एक पर्याय दिवपा खातीर म्हाका उबो रावंक जाय आसलो आनी हांव स्वाभिमानान उबो रावला म्हापशाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर असेंब्ली इलेक्शनाक. आनी म्हाका विश्वास आसा देवी म्हापशेकारांनी तशेंच म्हापशेकार सगळे जाण म्हाज्या फाटल्यान रावून हांव जिखतलो. उपरांत जे राजकीय वर्तुळाचेर जी कितें परिस्थिती आसतली आमकां खबर ना. whether it is going to be Congress or whether it is going to be BJP. म्हटल्यार 99% सेंटराक जेन्ना बीजेपी येतली हे जे कितें स्टॅटिस्टिक्स सांगता त्यामुळे सेंटर जी कंट्रोल करतात तेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंट त्याच सेंटराच्या लिंकान असता. आणि आमकां एक्झाम्पल्स कितलेशेच सायट आउट करपाक आसा. मॅन्डेट नासतना पसून भाजपाचें सरकार आयज रुलिंगान आसा. त्यामुळे हेतून व्हडलो आक्षेप जावचो ना की भाजप सरकार आसतलें म्हणून. आणि त्यामुळे तांकां दोनूय पक्षांक म्हापशाच्या उमेदवाराची इलेक्ट जाल्लेलो गरज असले त्यांच्या फावरान. त्यामुळे आयज नंबर गेमाच्या दृश्टीन म्हापशाचो जर हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून जिखून आयलो जाल्यार खंयचो गव्हर्नमेंट जो राज्य करपाक फुडें सरतलो खंयचे पक्ष जो राज्य करपाक फुडें सरतलो तेका म्हाज्या सपोर्टा शिवाय ते नंबर गेम जावची ना हे म्हाका खबर आसा आनी पब्लिकाक खबर आसा. त्यामुळे माझी खंयचेय गव्हर्नमेंट येवं म्हाजो अट आसतली कारण ते एखाद्या वेळ आपल्या आमदाराचें काम ना करीत म्हटल्यार इंडिपेंडंटाची कामां जाता ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. परवरीन बरें डेव्हलपमेंट चल्ला. ज्या प्रमाणे गोवा फॉरवर्डचे मंत्री आपली हट्ट करून आपली कामां करून घेता त्या प्रमाणे हांवें म्हापशाकारा खातीर हट्ट केल्यार कितें फायदो कितें रॉंग आसा. हांव कितें मंत्रीपदा खातीर हट्ट करपाचो विशय करिना. हांव म्हणटा म्हापशाचे